आमचे ZP मेंबर सांताक्रूजचे तेणें आमच्या साऊथ गोवा MPक एक इन्विटेशन दिल्लें जायतो तेंप पयलें आनी आमकां कसोच कॅप्टनाक कसोच आमकां हें मेळनासलो शेड्यूल तेजो सारको बिजी आसलेल्यान तुमी पळयला कशे भाशेन आमचे गोंयकारांचे इश्यू आख्खे गोंयचे जावं ते काणकोणचे पेडणेचे वालपयचे खंयचेय जावं ते इश्यू कॅप्टन विर्यातो आमचो साऊथ गोवा MP कसो पार्लमेंटान एक गोंयचो आवाज जावन इश्यू घेता पळय ते म्हणटकूच तो लोक ताका मेळोंक येता ताका शेड्यूल तेजो इतलो बिजी आसता इतलेंय करून ताणें कशे भाशेन टायम काडून राती काल सांजे शायनी कडेन कॉन्टेक्ट केलो आनीक तेणें सांगलें आपूण तुमचे पंचायतीन आयज येता म्हणून 10 वरांचेर आनी ते हितूंतल्यान आमकां हे मिटींग आमकां शॉर्ट नोटिसाक आपोवची पडली सो हांव मागता शायनी लागीं कॅप्टन विर्यातोक फुलांचो बुके दिवन वेलकम करचो. The bouquet will start. We too, on behalf of all of us, those who have come here, we too welcome you. At the outset, let me congratulate you for not limiting your activities only to your constituency, how you are taking the issues or relevant issues of all of Goa. I do not know your MP-led scheme is a local area. Is it extended to the other constituencies or you are limited to it? If it is extended to the other constituencies, then we will be having requests that we will do later. You can address first. Good morning everyone. Respected Sir MP Captain Viryato, Panch members of the village Panchayat, Santa Cruz, staff of the Panchayat and all my villages. It is my pride and honor to welcome Sir Captain Viryato for this discussion today. In a very short notice, I have welcomed the people and they have been here for the grievances, whatever they have, they can put forth before our MP, Sir Captain Viryato, and he has said that personally he would do the follow-up and help you all out. Being a South Goa MP, it's not, he said, I'm not not restricting to any this, but I will help all over Goa. So I hand over Sir Captain Viryato. I think whatever grievances you all have, you can place before we respond. Costly grievance also. There is always a solution. You know. You have to understand. Which government officer, a government officer who is there or departments who are there, ते कित्याक चलता? पहिले तुम्ही चिंतपाक जाय तांकां पगार कोण दिता? Taxpayer. Everybody is a taxpayer. So you have a right to ask any department, whether electricity, PWD or whichever, they are there to work for the people. If they say there is no solution, that means they are lacking, they are inefficient. We have to help them and advise them how to find a solution. If something is illegal. But legally, they are there to find a solution. नाले आमी तांकां शिकोवया. आनी हांव आयला कित्याक एक फावट जेन्ना आमी मेवली फाटले फावट बाय शायनी आनी मिस्टर जॉन आनी म्हणपाक लागले आमकां तोंड ना लोकांक दाखोवंक काँग्रेसाच्या टिकेटीर MLA जिखलो आनी डिफेक्ट जालो आमकां तोंड ना घात घेतलो. I said, so it is the responsibility of the party. घात घेतल्यार नो प्रॉब्लेम, आमी लोकांशी वेतले, आमी माफी मागून आमी कामां करतले. The game doesn't get over here. Life doesn't get over. We will be there. We will stand and fulfill the promises made by the party. I will come. I will adopt this as my constituency. Let us work together. Let us prove it is people's power. Let Santa Cruz and all these city खंयचो defect झाल्या because Santa Cruz specially because second time defection जाता.
सो आमचेर दाग पडलेलो आहा सांताक्रूजच्या लोकांचेर डिफेक्ट नो. आम्ही लोक एक जाण सांगया आम्ही डिफेक्ट जावंक ना, आम्ही घात घेवंक ना, आम्ही चुकले कोणाक फुडें काडून. द वोट ऑफ द पर्सन ऑर एवरी पर्सन वोटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दे हॅव नॉट ओनली चिटेड द पीपल ऑफ गोवा, दे हॅव चिटेड ईच वन ऑफ यू. जेन्ना तुम्ही गेले मत मारपाक तुम्ही कितें चिंतुल्ले, खूब भावना आशिल्ली, मनानूय कितें विचार आशिल्ले की आका आमी मत मारता तो जिखतलो, आमचे फॅमिलीचो कुयदाद घेतलो, भुरग्यांचो कुयदाद घेतलो, डेव्हलपमेंट हाडटलो, आमचो गांव सांबाळटलो. तुम्ही चिंतुल्ले मिशिनां हाडून काजिनोंतली पयशे मेजतले रातभर म्हूण आनी डिफेंड जातले ना. जालो घात जालो, चूक जाली, बट सेकंड टायम जाली. आतां लोकांक आमच्यान अशें हें करूंक जायना. वी when they requested, I said I will come and we will do. Nobody will be left as an orphan. Santa Cruz, the pride of Santa Cruz, आम्ही पत्ते restore करूया as proud Santa Cruz car. We can't allow some setbacks for just because self greed and money and that. We will not allow. Because what we say is simple language. I always tell. आमकां सगळ्यांक भुरगीं आहा, आमी चिंतता भुरगें वाडटले, शिकतले, आमचे घराब्याक नांव हाडटले, आमी जाणटी जातकच आमचो देखभाल करतली. करेक्ट. आमी जेन्ना भुरग्याक सांगता व्हडलो जावपाक जाय, ह्या लिडरा भाशेन जावपाक जाय, त्या एक्टरा भशेन, त्या क्रिकेट प्लेयरा भशेन जावपाक जाय, विराट कोहली भशेन जावपाक जाय, नाल्यार व्हडले आमचे पंडीत जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी तांचे भशेन कोण तरी सांगतलो आमच्या भुरग्यांक. Reason today to visit Santa Cruz. पळय, आमी सावथाक सगळ्या गांवांनी वेतात आनी ह्या पंचायतांसरांनी खुबशे लोक सिटिजन्स म्हाका म्हणपाक लागले सांताक्रूज आमच्या पंचायतान यो, आमच्या गांवांन या, खुबशीं कामां आसा. सो पयल्या सुवातेर तूं चिंतता कितें ना, त्या गांवचो कोण रेप्रेजेंटेटीव आसतलो. तो आमी चिंतलें गांवचो रेप्रेजेंटेटीव आसा, बट देन ठक करून आयडिया आयली गांवच्या रेप्रेजेंटेटिवान घात घेतिल्लो. बट वी होल्ड असेल रिस्पॉन्सिबल. द पार्टी आमी तुमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आनी त्या कॅन्डिडेटान घात घेतलो. सो नॅचरली अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी वील नॉट लेट डावन द पीपल. कॅन्डिडेटान घात घेतल्यार उपकारता, बट आमी येतले जे काँग्रेस पार्टीन प्रॉमिस केल्लें 2022 ते आमी जाता त्या प्रमाणे वी वील टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी वील नॉट लेट डावन द पीपल. सो कसलीय कामां आयज त्या खातीर जेन्ना आमचे सरपंचीन म्हाका फोन केलो आनी आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंटानूय फोन केलो मातशें सांताक्रूज पंचायतान यो, आय वॉज हॅपी. दो मातसो शेड्यूल बिजी आसलो, बट नो, आय वील डेडिकेट माय टायम. बिकॉज आमी लोकांक फावर करिना. आमी जे काँग्रेस सरकारान काँग्रेस पार्टीन जे आमी प्रॉमिस केल्लें ते फुलफील करपाक आयल्या. इट इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. What are the grievances that डिफरंट टायप्स. कोणाचे रिलेटेड टू लँड, कोणाची शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसा, कोणाचे द गार्बेज प्रॉब्लेम इज देर. Then there is a Panchayat Ghar which is required. So as far as Panchayat Ghar and the MRF are concerned, I have requested the Sarpanch आणि गांवचे हांगा उडेल आशिल्ले सगळे पंच की एकवटान लोकांक घेवन हें सोल्युशन काडपाक जाय. सोल्युशन कॅन बी फावंड ओन्ली विदीन ह्याच गांवान, दुसऱ्याच्यान कोणाक काडपाक जायना. बिकॉज आयज देर इज अ नीड ऑफ अ MRF. तो MRF हा तो आय थिंक सो इट इज इन अ रेजिडेंशियल प्लेस. देर इज अ health center there, so there is a fresh water pipeline going there, there is a valve there. adli incident zalli asa amka khabar ha ki the sewage water or the lichen has got mixed up in the fresh water. Te avoid karpak जाय. It will create a problem, a bigger problem. So lok मेळून बसन गांवच्या इंटरेस्टान एक सोल्युशन काडपाक जाय. विजय बाब, तुम्ही आता साऊथ गोवाचे MP आहात, तर हिंगासर तुम्ही कशें सोल्युशन काडटले नॉर्थ गोवा? ना, हांवें सांगलां देर आर सर्टन प्रॉब्लेम्स फॉर वीच सोल्युशन लोकांनी काडपाक जाय. बट देर आर प्रॉब्लेम जे आयिल्ले कन्सर्निंग गव्हर्मेंट ऑफिसीस. सो डायरेक्टली आमी फोन केल्या.
there are certain problems we have taken down, we will get in touch with the department, because there is a solution for everything. And department is not taking solution, there is some komi patta त्या departmentansan. Department favor करina लोकांक solution काडपाक, लोक tax pay करता, and people require a solution. So that is why when somebody was thanking me, I said please don't thank. जेन्ना आमी 22 तुमच्या दारार आयिल्ले तेन्ना प्रॉमिस केल्ले हेल्प करतले म्हणून. सो representative should not be thanked. It is we who have to thank ki तुम्ही आमकां chance दिलो to serve you. Whether it is MP, MLA, Sarpanch, Panchis, all, we are here to help. तर विराट बाबा आता तुम्ही म्हणले पळय हिंगा घात जालो म्हणून एक फावटी घात जावना दोन फावट घात जालो. दोन फावटी घात दोन जालो फावट घात दोन जालो. फावटी घात जालो तो हय. तुमची पार्टी आहा पार्टिकला तुका क्वेश्चन विचारपाचो न्हू म्हण तुम्ही येयला म्हणून विचारता तुमची पार्टी आहा हे फुडें अशें जावचें ना म्हणून कितें स्टेप्स घेतले वॉट स्टेप्स विल यू टेक See, some mechanism is being put in place. आता एक आमचे बाय मनीषा उजगांवकारान वाळपयच्यान ताणें म्हणलें एक एक्सप्लेनेशन दिल्लें. एक आवय आसा, 4 पूत आसा, एका पुतान घात घेतलो. आवयचेर ब्लेम घालपाचो काय त्या पुताचेर? पुताक पयशांची आशा लागली, पुताक कितें गैर कानुनी पयशे करपाचे आशिल्ले आनी गेलो. आतां आवयक कशें ब्लेम करपाचें? आवयक इतली वर्सां जालीं आवयन आपणाचें सगळें दिलें, गोंयांक देशाक सगळें दिलें. विथ सच एबेरेशन्स ऑफ घात घेवपाचे डू वी ब्लेम द मदर? हांगा तशें जाल्लें आसा. 2 MLAंनी घात घेतले. Now today if I have come when the Sarpanch called me up and our block president said and also the Zilla member said can you please come, without a second thought I said I will come. As a member of that Congress party जाचे कडेन घात घेतलो आसा, काँग्रेसात कडेन न्ही लोकांचोय घात घेतलो आसा. बिकॉज जेन्ना मनीस गेल्लो वोट करपाक, एक वोटर गेल्लो, त्या वोटरान चिंतूंक ना आपूण ह्या मनशाक वोट घालता म्हणून, हांव ह्या पार्टयेक वोट घालता. आनी त्या पार्टयेचे चिंतून ताका वोट घाल्लो. आनी त्या मनशान जिखतकूच आपणाचे सेल्फिश ग्रीड सॅटिस्फाय करपाक गेलो. सो पार्टी फील्स morally yes we gave ticket to the wrong person, but लोकांनी आता चिंतपाक जाय नेक्स्ट टाइम वोट मारूंक येताना म्हजो घात घेतलो ह्या मनशाक पातयेवंक जाता. हे स्वता each voter has to introspect and ask, I voted for this person, that person betrayed me, again he will come, can we trust that person? I will say just strike him off. There's no way, even if he comes just say get out. घात घेतलो न्ही कसो पातयेव? You are representing one constituency of thousands of people. इतल्या लोकांचो घात घेतलो. आपण आमी MLA आशिल्लो, आमचे कडेन आसा आदलो. As a youth Congress, I remember I was in school that time when we heard some 3-4 तातूंतले अनेक एकट्यान कोणे घात घेतलो. हय. So there is a history and we have to change the image of Goa. कित्याक आमची पळय भुरगीं वाडटलीं, they have become good citizens. तांकां आमी दाखोवपाक जाय घातक्यांक माफ करचें ना म्हणून. घातक्यांक माफ केलें it will become even we are, what message are we sending to our children and future generation that you can get away with betrayal? घातक्यांक माफ केलें it will become even we are, what message are we sending to our children and future generation that you can get away with betrayal? No, we have to send a strong message. Betrayal will never be allowed. घात घेवपाचे we will never accept. विराट बाबा आता तुम्ही सांताक्रूज पंचायतीन येयले, बट फॉर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनीक 2 पंचायती पडटा, मिरशेज पडटा, चिंबेल पडटा. तर I will also go there. तांकां थिंगा कितें तुमच्या थंयचो तो लोक आपयत, पंचायत आपयत, I will go there. Absolutely no problem. ते दिसा हांव कालांगूट गेल्लो, थंयच्या लोकांनी आपयलो, कांदोलीच्या लोकांनी आपयलो, शिवोलच्या लोकांनी आपयलो. दॅट्स वाय आमचे पोर आतां 4 तारखेर 1 वर्स जातलें इलेक्शनाक. आमी तेन्ना सांगुल्लें I will not play revenge politics. As an MP, I will be MP सगळ्या गोंयकारांचो. आयज पासून nobody will ever say की इतलो आता वेनेसडे एंड थर्सडे आमी मडगांव आसा, we have started something called Captain 0 hour right after election. We never ask तूं खंयच्या पार्टीक वोट केल्लो पळय ते. That is narrow politics. I never do that. आयज पासून इतलो लोक आयला कोणाकूच विचारूंक ना कोणाक मत मारलें ना.
It is our responsibility to help every citizen. Even if tomorrow somebody comes from BJP and says, I am from BJP, I will still help him. Because he has come as a citizen, he is a taxpayer. Majan differentiate karung जायना. Election at a time are different. Election at a time are you go party wise. Fine. That is democracy. That is the beauty of democracy. But ghat घेवप is not democracy. Ghat घेवप is, you are saying, taking advantage of democracy. In an authoritarian rule, a person would have been in jail. But these are also taking advantage of democracy and loopholes in our democratic system. Thank you. राजीव गतांच्या भाशेन कोण तरी सांगतलो आमच्या भुरग्यांक तूं बरो व्हडलो जा आनी डिफेक्टरा भशेन जा, हें आमच्यान सांगपाक जाता? वी कांट टेल. सो योर MLA is not a role model. We will now find a role model for your children. आमच्या भुरग्यांक बरे व्हॅल्यूज दिवया. आमकां ल्हानपणासान शिकयल्ले इस्कॉलान, कॉलेजीन, खंय जावं. When you have values, decision making is very easy. जेन्ना व्हॅल्यूज आसना ह्या सायडीक त्या सायडीक मागीर खंयच्याय रस्त्यार वता. Let us give values to our children. So कसलेंय काम असलें feel free. हांवें पंचायताक अजून मेंबरांक मेवले कोणाकूच विचारूंक ना. कोणाक तरी विचारला हांवें खंयचे पार्टयेक आनी कितें. आय विल नेवर आस्क. I said I may have won in South Goa, but I am MP of whole Goa. If Shripad Naik busy asa notak, centerak, no problem. Ami asa. Ami munchana hai notak watching. No. We are all Goans. गोंयकार कशे एकामेकाचो आदार करता. आनी म्हजे कडेन जाता तसो आदार करता. ओके.